magkakamay. Kamay ganun naman. Hugas ka ng kamay pag magkakamay ka. Lagi mong tatandaan, wash your hands before you eat. Okay? Yes. Eat muna tapos. Wash muna bago eat. Ha? Ayok. Yes. And you? Are you up? Gusto mo nakakamay? Mas masarap? Hmm? Oh, saka. Ito. Pag-produce mo na. Sarap? Ito masarap din ito na. Bulate. Paso. Nung pasod na ako, ma. Wait ba? You know. Okay. Pang superhero. Superhero. Walang great design, ma. Masarap, medyo maanghang lang. Bulate, ayaw mo ah. Warm. Dito ka. Ito, sasaw mo dito. Sasaw yan, masarap yung sasawa. Tira. Masarap na. Sasaw mo. Sige mo. Ito yun. Ako, wag na ito. Ngayon. Chicken fillet na lang. Chicken food. Tok nga eh. Chicken food. Chicken food. Nom nom na yes. Yes. Gutom ka? Oh. Hindi sa atin yan. Tikman mo itong chicken fillet. Medyo maanghang lang. Tikman mo lang. Maanghang. Pero masarap. Si, masarap eh. Alam mo green, ma? Green chicken. Alright. Jollibee. Green siya, ma? Green siya?
Parang cheese, ma. Cheese, ma. Oh, sarap. Sarap ba na? Kain ka ng chicken pide. Dami pa yan. Kanin. Wala na. Gusto ko yung kanin. Tignan ko ha. Hmm. Me. Me. Medyo mainit na ko. May pato. Bukas Ang may pasok. init. Mainit pa. Pasok pa. Parang, ma. Jolly, jolly, jolly hotdog. Ano yun? Sima? Give me my hot dog. Give me the hot dog. Mm. Nasaan mustard, ma? Mustard. Wala. Kayo mustard. Ketchup? Nasaan ketchup, ma? Ketchup, ma. No? Ketchup, nasaan ketchup, ma?